Hey there, fellow riders! Nangita ba mo og free motorcycle services? Free ang magpatawad og ligid? Free ang magpahangin? Free ang magpabulkit? Og labaw sa tanan, libre pa gyud coffee og snacks. Wow. And yes, you heard it right. Libre ra gyud na siya guys, bisag wala kay paliton sa ilaha. Magdala lang kag ligid, imo ipataod, free. Og kung wala kay ligid, pwede ra sa kamo palit sa ilang shop kay naaras lay dagang available. Og kung na-flat pud ka, pwede ra gyud ka mohapit og magpahangin nga libre. Og kung need pud nimo magpabulkit, free ra jud kayo ni nila, di kanla pangayuan og charge. So ang nakanindot pag yun dinhi guys, well nagpaabot ka, pwede ra ka mga pay og mag-snack nga libre pag yun. So diri ra na nimo makita tanan free services dinhi sa TPG. Naa ni sila tulo ka branch diri sa Cebu. Kani is located ni siya sa Gorordo. Naapoy isa sa Mandaue og naapod sila bag-ong branch sa Suong, Lapu-Lapu. So sa mga nagtipid din anhin na mo sa TPG. Balikon nako, libre ra ang magpataod og ligid bisag di ka mo palit ma big bike, scooter o bisag unsang klaseng motora. Libre ra. So visit na mo sa TPG.